ke chamala taji dele deringa di Sambhota isu di ani computer la intel chedang kola sigin odi ani ta kochuna ani deringa ani Sambhota chikdi ani Sambhota isu intel chedang nipadi ani nga ani unicode ere da Sambhota gajita desa didugala ani intel majine dia ere odi kola sigin laso damu kochuina dambo da my PC la dora my computer do ani di kena zola di gore di file mena ani nga media file ga je link era kom YouTube yo la share ko ani fa ine falen jena di de kera so double click name ani fa di install la era odila name ro je 1 2 3 era dil double click zero je yes next yes finished double click next finished double click next finished or the finished jesa jela the font era font lagi era or the font la double click name roji and control A name roji right click install zero ji the install jesa jela the session digire ola sudambuda the Microsoft Word era dandang Microsoft Word di 2010 page dang de kiran so gare page dang digire chik pare do dang Microsoft Word gochi sa gizala ani anta dila era di file la feroji kachi la dila ani window bottom la ne ere di nagala do word bottom la ne ere word o dila nemroji file name sa gizala di era the option la feroji option la click zero ji option la click jesa gizala ani di era 18 line era 18 la name roji 18 la name sa gizala di ere manage ki hola di template la ni ere template la name roji click zero ji template click name sa gizala go la click name roji chidang khirang so dila ina tomba to ngel gire nganan di ngula bezutang de ba insa dila Sambhota la le shera khirang so tomba le gire ani tomba ere ani dil gawa dugula da ya tera la name roji ya la name sa gizala ani di local dish era local dish di era local dish o di local dish la click zero ji di jala local dish la click jala jesa jala Sambhota era Sambhota la ne dila zero ji ani Sambhota di era o di double click name ro ji jala ani khiran so Sambhota dini legire ani ti chik tengu mindo o di jala khiran so di era template la click name ro ji last era template la click name ro ji template la click name the last era file la click name ro ji file la click jesa gizala dila ni legirda chikda ni Sambhota odin ni nanglo khirang gare bejatang digire chikpare niga ta Sambhota.ol dang Sambhota.a.ol era odin nangla nga Sambhota.a.ol la odila click jegin ta okay name sa gizala odir right click era dila click era right name gidi era odilani okay name roji dinda interface legire dinda interface legira dinda dijalani di name roji da enable this 18 lanera odi name sa gizala damodiyo marada damodiyo mare 18 line dila yo mare tanda dijala 18 legire 18 giza name roji 18 la name roji dijala ani Tibetan on era Tibetan on zero ji Tibetan on jesa gizala di era dila automatically di Tibetan le sare di font di jo sasa di gala do Sambhota fonde ana chikdi na dokpo da wadi na
F R Naruto ga sato panarapo doku odin tiara o da chigdire rodan da wacha da singin in this lela bode da chidan desang di bejotangi nione miniti ya dobasa ge kaisena di nangazo isu sawle sare lagi da di isu sawde ten jago ngiran sola isu saw khare la da gala da ngadini download chini che dire da the font ki ming dire da Yagpo Tibetan Sambhota Unique la ere dini ere Yagpo Tibetan Sambhota Unique kheran so ani fagi de download kaone je ko odi ase gin dila name ne double click name ro ji the install chachara the kheran so di ase ro je license di zero si dila license di ere kawane suina odi open source font ese ani buddhist library la ni sugi insare filsere odi so khoran so group ni sugi insare odi ani font ki diso kane kare nim gure ti chasang ere dila ola so ani ta download kawane je gure la to kala kheran di era di google ga ji odi la nim ni digire pena Yagpo Tibetan Unicode show D font font Unicode font lana internet odin ni internet mena din rabal gira odi jala ani download odin che gorda zoom je na diara Unicode font odiere odine odila nimroji dila kilijero jala diara font lane diara Yagpo font zip lane ra odila nimne download jina odine mina download ki dil download chagira dini download chagira mazul download je sare din download je gaye hamare ani di ani khoran so gi sugi insare filser odi shejana pena di didu ka sa dera gire pena Microsoft Word la digina dilara YAG Yagpo Tibetan font la nera font ki mingla dira Tibetan Unique Garo download doga sato o topola dindavra the font ki ming dira Yagpo Tibetan Unique Yagpo Tibetan Sambhota Unique line era o the Tibetan font ki ming dire and gawar di dire da dagi angazo dimola ani ti install jigi font di Microsoft Word la moda sen la DRI mara di gawar di dire da kiran vena the indigen ga chena indigen la dera gila ani kheran gawa dena dine digire photoshop tang chachang digala di phone diera fagi di ubuntu era linux disola ya boli gidu nga bejutain yebo size ra dila dine digire ena namgine molam isu besatang dera dire font kimi control A isu symbol suina Karatana doka sato po tobola the font is of a softa ya boire ninja boire chidang di Sambhota font di ani higi di jo lodu gala tis miglatis gyobo tak tadu gala tak thungdu gala ani yabo thuya da dini yere Sambhota font ki keju di jo mombu shibo ere pena inji ke thone ani sensitive font lai to serif font lagi do serif font di jo odi Sambhota font di jo la serif font lana disare filjer classic font lagi do inji ke thone odi insare hola so ani
Dini Davaire Ankaran Sura Dua Davaina, comment boss la Duatana degree la so Tuzena